Majua-jua man bantak rina perpulungan si ikalengi Tuhan. Meriah hukurta ibas warisi sendah, bengket kama kita kubas pekan kebaktin, pekan doa. Alur bage-bage, perbeben ras keriahan siman alan kenta, tetap ngegerejanta, nikapken bahan guna kita banci raduras erbahan kebaktin pekan doa. Mari sibenaken kebaktin ta enda, ras kita ersikap guna bengket kubas kebaktin enda. Kebaktin pekan doa wari si pemena enda, ibenaken ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Kenca ia teh Daniel maka perintah enggo ia sahkan, mulih ia ku rumahna. Idas loteng rumahna elit sada kamar jendela, ngala kempak Jerusalem. Bagi semalna erjimpuh ije ia ertoto mandi bata, telu kali sadawari, janah jendelana talang. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 202 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Isehken kami mbui bujur man bandu o Tuhan. Erkiteken lit denga kesempatan man kami, guna erbahan kebaktin pekan doa. Kam dage Tuhan tetap singajari kami, gelahna tetap lit ketedehenate kami guna ertoto mindoman bandu. Sebab gegeh kami ibas ngalaken erbage-bage perbeben, mekapken pertoton. Dengan petupung rahman kami keriahan, pertoton eime si engkawali kami, gelah ngasup kami ngantusi sura-sura Tuhan bas kegeluhan kami. Pakaikan kam kemahandu guna nuriken katandu, dengan gegeh kuasa kesahandu, singajari kemahandu, singgo sikap dengan tutus megi kenca. Reh kami Tuhan mindoman bandu alukur meteruk, kelah kerina kami, metunggung dengan atan jadi si kerajangandu, sasapken kam dage dosa-dosa sini bahan kami. Reh kami Tuhan mindoman bandu alukur meteruk, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras kita ngoge kitab Filipi bindu sada ayat 3 seh kubas ayat 8. Iogeken kami isina nina bagenda. Ku ingetken cakam, ku katakan bujur man di bata erkiteken kam. Tep aku ertoto karena kam kerina, ertoto aku alu meriah ukur. Nginget kuga kam nampati aku, ibas dahin beritakan berita si meriah. Tang nanari seh genduari. Bagai pete aku maka iteruskan di batange, dahin si mehuli, si enggo ibenaken na ibas kam, seh kuwari Kristus reh mulihken. Ku inget kam lalap, janah patut nge bagenda penggejapenku karena kam. Sabab kerina kam enggo ras aku ngenanami, lias ate si ibreken di bataman bangku. Subuk genduari asum aku ibas penjara, bagai penai asum aku bebas, denga mempertahankan ras empeteguhi berita si meriah alu tutus ate. Tuhu tedehkal ateku kam nangdangi kam kerinana, alu keleng ate sire ibas Yesus Kristus nari. Di bata sak singku, maka kai siku katakan enda lagua sehjenda me pengogenta. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, ngokaseh paksana kita ngikuti kebaktiin pekan doa si isikapkan gerejanta, ibas wari si sendah emekapkan wari si pemena. Paulus nuriken kuga keriahan ukurna guna artoto. Engkai makana meriah kalakapna artoto. Sueres temanta artoto alu meriah ukur. Sebab ngodat nananamna, lid ketenangan pusuhna, lid idatna serpang pulah, lid ia lo kena gegeh. Bagai pe kemalaman ate, tupung meteguh persadanna ras Tuhan. Maka labu ia ertoto ngencaguna dirina, tapi ertoto pe ia nangdangi perpulungene. Siteras-ras makana kitab Filipi enda isuratkan Paulus tupung ia ibas penjara. Bancikin kalak si ibas penjara ermeriah ukur ibas ertoto. Sebab si tengah kuga suasana penjara, labo nyaman, labo bebas. Tapi Paulus ngasup ngatakan ermeriah ukur, erkite-kiteken persadan naras Tuhan. Ogenta enda ngatakan sa, kaikin si jadi keriahan ukur Paulus. Ku ingat kencakam nina, ku katakan bujur man di bata bapangku sini surga. Ingat na saja pe perpulungan turah mi syukurna noto kenca meriah ukurna. Lalit terbeban guna artoto. Sebab na tep ingat na perpulungan ingat na kuga pemeri di bata nangdangi perpulungan makana tep artoto laya pernah lupa notoken perpulungan kita pe iajuk tentu bagaimin kebiasaan geluhta. Tutuslah kita notoken perpulungan ni Tuhan. Tutus kita notoken serayan Tuhan. Tutus kita dahin si idahiken gereja, ibas dahiken tritugas gereja. Sebab adilakin bantuhan, tentu
labo meriah hukurta. Sebab berita siman beritankan pe berita si meriah. Adi sim beritakan cape jut berjut. Labo lit idah siang ayona. Kulcipen kutkuten ngesilalap. Uga banci kita beritakan berita si ibaba kita berita si meriah sirehna ibas di batanari. Langa di sini kondisi Paulus banci kelit kemungkinan ndele pusuhna. Tapi engkai makanala ia rendele ate. Sebab te ia kuasa di bata lah terpenjarakan. Perdalanan berita si meriah lah manusia nentukan sa. Isai pe banci ipake Tuhan guna berita kenca. Maka kerina kita tutuslah kita notokan serayan Tuhan. Perberita si meriah. Perberita si meriah pe tutuslah min ateta. Notokan perpulungene si ingat kenca lagu perpulungene bagai-bagai dakam. Banci kinkap ndu meriah hukurta. Man meriah hukurta dibagi hukurtang maka na meriah hukurta mabagai. Tapi Paulus ibas kondisina si menurut manusia pe labo si Tuhan namin senang tapi banci ia meriah ukur karena pemere di bata. Kai de banari sirbahan ca meriah ukurna notoken perpulungan i Filipi. Nina arkiteken perpulungan enggit nampati ia beritakan berita si meriah. Enda mesti melatar belakangi keriahan ukur Paulus ibas artoto. Tersampat kel Paulus sebab banci perpulungan EP militan. Labo ipenalemna entah itimaina Paulus. Kai si banci idahi kena minter idahi kena. Tentu EP nampati. Lah pernah lupa Paulus ngingat perpulungan biasana adina jelma terkenal lit dua hal erbanca. Sada ban genjengna, sada ban ulina. Ban gutulna, entah sape ban bujurna. Adi murid i sekolah, ban pintarna, bagai pe ban gutulna. Adi sini ni jenda, sura-sura Paulus simbelin, guna pebarkan berita si meriah. Kepeken ia rulih, banci memotivasi perpulungane jadi perberita si meriah. Adiba situasi pandemi COVID enda. Tentu mungkin daerah PITA pe lanai bo bagi si gel-gel banci kita ndahi kenca. Tapi meriah lamin ukurta, makeken metode pelayananta ibas versi pandemi COVID enda. COVID ya COVID. Tapi berita si meriah lah terpengadi. Lid min tetap banci kalak si ipridikan. Perban lid perberita si meriah. Lid kalak singgit ia jari guna ngangkai karena surah-surah Tuhan. Mempelajari pustaka si badia. Maka ibas kadan siku gapana pe, Paulus ngasup meriah ukur ibas ertoto. Kita pe iaju gelah na bagaimin kegeluhan ta. Saja tedahkinlah hateta serayan ta notoken kita. Entah kita pe serayan tedahkin ateta perpulungan notoken kita. Adina perpulungan pe labo denga notoken serayan. Kuga banci mbar berita si meriahe. Maka na tutuslah notoken serayan. Labon cakapkan kekurangan dan catutus mabagi. 3 kali dagi kita notoken ia ibas perbebenna. Bagi peserayan Tuhan nginget kepenna ras notoken sa. Paulus ijenda icidah kena sada teladan si luar biasa. Daniel pe rigutkan invokasiota melalakal ngeperbebenna. Go iputuskan makana laban ci isembah
di bata, tapi si banci isembah mekapkan gana-gana si ibahan ibas kerajaan Babel. Tapi labo iam biar meriah ngerusur ukurna dalankan ritual agamana sebab mahamat kaliaman di bata. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Katawari nge meriah ukur ta ertoto. Adi meriah ukur ta ertoto sikap kita. Labo gelah ngor toto. Tapi min mengayak kita. Nis kita resikap gunar toto. Adina Bapak Gereja Metodis, pendiri Gereja Metodis, mekapkan John Wesley. Maka nina aku sekal buena dahin, siman dahin ku tiap-tiap wari nina. Ope lenga aku benakan kerina dahin si kudahi kene, harus kusikapkan piga-piga waktu dekahna, piga-piga jam dekahna, aku ertoto ope lenga dahi kenca. Kai maksudne, labo ipenalemna gegehna, labo ipenalemna pemetekna, tapi ipenalemna gegeh Tuhan. Kerina orang tua, suankanlah heman anak-anak ta. Meriahlah min rusurakan ukuran anak tertoto. Ulah sal toto ningen jahanggo berjut, jendanggo sinik, jahlanay ngerana-ngerana, kisat ertoto. Min seharusnya, ya ertoto kita ningen mengayak anak-anak te. Entah lupa orang tua, misungkun anak-anak kita nggak berdoa nih. Lit pe perbeben na misturikan na gunai totokan. Orang tua pe bagai. Ertoto kita nakku. Dalit keriahan. Dalit perbeben. Sebab engkai pertoton enda mengerakut kita gunangan tusi perbeben temanta. Bagai pe keriahan temanta. Pedauh-dauh pe kita. Ibas pertoton kita rasada. Paulus i penjara. Perpulungan Filipi merap marpar, dahikan dahinna skala-skala. Tapi Paulus tetap ertoto nandangi perpulungane. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Marilah si jadikan ertoto jadi sada keriahan bagi dat hadiah. Ertoto erbahanca lit rusur ketedehan ateta nungkasken, nuriken isi pusuhta man Tuhan. Gelah ngasup kita ngalakan berbagai-bagai persoalan bas dunia. Pertoton menghubungkan kita ras Tuhan. Pertoton indah ngajari kita gelah tetap tunduk dan taat ras patuh man pimpinan Tuhan. Kita ngerana dibatasi erkuasa guna ngaturkan kegeluhan ta. Tuhan si masu-masu kita kerina. Ketuahan kerina anak-anak Tuhan. Si tetap ermeriah ukur guna ertoto. Aturkanlah waktu ta ertoto secara teratur. Gelah nabanci sinanami keriahan. Arkiteken ketedehan nateta rusur. Jumpa ras ercakap-cakap ras di bata. Amin. Mari ras kita ersada bas pertoton. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Kamme usihen kami. Sebab te kami Tuhan. Tuhan Yesus pe tutus ertoto. Opende dahiken dahin. Si percayakan man bana, tetap idahi kena alu meriah ukur. Arkiteken lit gegeh toto sinampati ia. Bagai pe kami kerina Tuhan, meriahlah rusur ukur kami, guna nuri-nuri man bandu. Sebab ibas kam dat kami gegeh, dat kami kepentaran, dat kami serpang pula. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin.
radukan kerina kalak Kristen. Ibas kerina ingan ras paksa idonienda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliaman. Tergelar si Maria. Singenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi nggomate. Aku te man kesah si badia, canah lid sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibata si jadi palas ibas kita nehken persembahan. Ngatakan bujur eme persembahan si pahagakan aku. Janah si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 343 ayat si pemenah. Mari ras kita ersada ibas pertoton syafaat, ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami simada kuasa, reh kami Tuhan ertoto mindo perkuah atendu. Gelah ipasupasundu pemimpin bangsa ras negara Indonesia. Gelah ngasup yang ngaturkan Indonesia, suwe ras peratendu. Tetap kerina pemimpin bangsa ras negara enda engkelengi rakyatna. Rakyat pekerina patuh nangdangi pemimpin enda. Dingin pengasup tetap ertoto, guna pemimpin bangsa ras negara ibas berbagai-bagai perbeben sini hadapina. Ibas menghadapi masa pandemi COVID enda. Ibas ngaturkan anggaran negara guna kesehatan. Bagaipe guna kesejahteraan rakyat Indonesia. Guna ngelitkan kerina peralatan medis bagi vaksin.
Bagai peguna jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia arah ancaman teroris. O Tuhan, berbagai-bagai bencana alam si terjadi ibas negara kami. Ibas pemasu-masundu pentar pemimpin bangsa ras negara kami. Guna banci mencukupkan kerina keperluan rakyat Indonesia. Ajari pe Tuhan kerina anak-anak ndu, rakyat Indonesia pe. Gelah ngasup jadi warga negara si mekuli. Itutukan kami pe modramen singgo terpilih. Bagai pe kelasis runggun perpulungan ras rayan. Gelah banci jadi sada tim si meteguh. Guna numpak-numpak dahin gerejandu. Tutus krina serayan dundahi kendahindu. Perpulungan petutus krina kemalangan mantuhan. Ngarap kami Tuhan, ibas pemasu-masundu sehat mejuah-juah krina anak-anak ndu. Cukup rezeki si ibre kenduman bana, seh ngasup pengatakan bujur, ibas krina pemerendu. Krina ngawani perpulungan dupe, kubas tandu ian desken kami. Bagai pe anak-anak kerina na ijapa peringan. Jabu orang tua kami sikuh bagai pe silanekuh. Bagai pe anak-anak ndu si sakit subuh i rumah bagai pe i rumah sakit. Khususna kemahandu pertua emeritus Bapa Roni Arahta. Bapa Lia Purba. Bagai pe kekelengan kami nande Lemuel Beruginting. Tuhan si masu-masu dengan memulihkan kesehatan. Endam pengendesan kami Tuhan, ajari kami gelah warisi pepagi pengasup ngaturkan waktu kami guna ngikuti pekan doa wari si peduakan. Reh kami mindoman bandu bas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinal sal iba bondu. Jana melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, kebaktin pekan doan tawarisi pemenang go kadung baspak saenda. Jumpa ka kita ibas pekan doan ta warisi peduakan ibas warisi pepagi. Tuhan si masu-masu kita kerinana mejuah-juah.